Perfect, perfect, perfect. दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। मेरा हाथ तेज़ी से हरकत में आया और पेपर वेट खासी आवाज़ के साथ नवार्द की खोपड़ी से टकराया। मैंने एक कराह सुनी और फिर उस आदमी को गिरते हुए भी देखा। पेपर वेट की ज़रब ने उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि वो जेलर का ड्राइवर नहीं था। ड्राइवर होता तो उसके जिस्म पर वर्दी भी होती। वो सादा लिबास में एक अदना मुलाजम था। उसके हाथ में झाड़ू थी, इसलिए ये कियास किया जा सकता था कि वो जारूब कश था। वो जेलर के कमरे की सफाई के लिए आया होगा। दफतन किसी के कदमों की आहट हुई। मैं तेजी से मुड़ा और दरवाज़ा खुला हुआ था और राहदारी के फर्श पर एक मुतहरक इंसानी साया नजर आ रहा था। वो कमरे ही की तरफ आ रहा था और उसके साथ साथ कदमों की आहट वाज़े होती चली जा रही थी। मेरे हाथ पांव फूल गए। फौरी तौर से इस फासले पर नहीं पहुंच सका कि मुझे जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। मैंने सर घुमाकर अलमारी की तरफ देखा, लेकिन आहटें अब इतनी करीब आ चुकी थीं कि मैं उस नामालूम शख्स की आमद से पहले अलमारी तक नहीं पहुंच सकता था। अब अचानक मुझे ख्याल आया कि दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, लेकिन इस अक़दाम का वक़्त अब गुजर चुका था। आने वाला दरवाजे पर आकर ठठक गया, क्योंकि उसकी नज़रें मुझ पर पड़ गई थीं। फिर उसने फर्श पर पड़े हुए बेहोश जारूब कश को भी देख लिया और तब उसका मुंह हैरत और खौफ से खुला रह गया। मैं अपने जहन को बरकी सूरत से काम में ला रहा था। मुझे नवार्द के जिस्म पर वर्दी नजर आ गई, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि वही शख्स जेलर का ड्राइवर है। अचानक ड्राइवर तेजी से मुड़ा। वो चीखता हुआ वहां से भाग निकलना चाहता था, लेकिन इस मर्तबा मैंने बर वक़्त कदम उठाया। मैंने जिस्त लगाई और उस पर जा पड़ा। वो राहदारी के फर्श पर गिरा और मेरे नीचे दबकर चीखा, लेकिन मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था, लिहाजा उसकी चीख घुट कर रह गई। मेरा दूसरा हाथ उसकी गर्दन दबा रहा था। इस ख्याल से मुझ पर घबराहट तारी थी कि अगर इस वक्त कोई राहदारी में निकल आया तो मेरा पकड़े जाना यकीनी अमर है। दफतन राहदारी तारीक हो गई। शायद फ्यूज उड़ गया था। ये मेरे लिए एक नेक फाल थी। ड्राइवर मेरे नीचे बुरी तरह मचल रहा था, लेकिन मैंने उसे निकलने नहीं दिया। अब मेरा दूसरा हाथ भी उसकी गर्दन पर पहुंच चुका था और गिरफ्त इतनी सख्त हो चुकी थी कि ड्राइवर के हल्क से कोई तेज आवाज नहीं निकल सकी। आखिरकार ड्राइवर कतई बेहसो हरकत हो गया। शायद उसकी रूह कफ से अनसरी से परवाज कर गई और ये भी मुमकिन था कि वह सिर्फ बेहोश हो गया हो। इस काम में कई मिनट सिर्फ हो गए। मैं उसे घसीट कर कमरे में ले आया और जल्दी जल्दी उसका लिबास उतारने लगा। अंधेरे की वजह से इस काम में दुश्वारी तो ज़रूर हुई, लेकिन बहरनू ये भी हो ही गया। फिर मैंने अपने कपड़े उतारे और ड्राइवर की वर्दी पहनने लगा। मैं सीधा खड़ा होकर बूस्ट के बटन लगा रहा था कि राहदारी में एक बार फिर कदमों की आहट सुनाई दी। कोई इस तरफ आ रहा था, लेकिन अब मुझे ज़्यादा तशवीश नहीं थी, क्योंकि मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। कदमों की आहट दरवाजे पर आकर रुक गई और फिर किसी ने सरगोशी में मुझे पुकारा। आवाज़ जेलर की थी और मैंने इत्मीनान का सांस लिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सरगोशी की। बहुत देर लगा दी तुमने। जेलर के लहजे में जल्लाहट भी थी और परेशानी भी। ड्राइवर से पहले जारूब कुछ घुस आया था कमरे में और मुझसे जल्दी में ये गलती हुई कि उसे ड्राइवर समझकर उस पर वार कर बैठा। गलती का एहसास मुझे उस वक़्त हुआ जब वो बेचारा बेहोश हो चुका था। इस सूरत हाल ने मुझ पर बौखलाहट तारी कर दी
और फिर उसी वक्त ड्राइवर वहां पहुंचा। खैर, तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है, ये बताओ तुमने ड्राइवर का बंदोबस्त कर दिया है या नहीं? जी हाँ, मैं उसी की वर्दी पहने हुए हूँ। बस ठीक है, मेरे पीछे पीछे चले आओ, पहले ही कुछ वक्त ज़ाया हो चुका है। इससे पहले कि फ्यूज़ बांध दिया जाए और रोशनी हो, हमें जेल के हाथे से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर तारों की छांव में लोग तुम्हारे जिस्म पर वर्दी देखकर तुम्हें मेरा ड्राइवर समझेंगे, लेकिन तारों की मध्यम रोशनी में उन्हें तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आ सकेगी। जेलर मुड़कर लंबे लंबे डग भरता हुआ चलने लगा। मैंने उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। जरा देर पहले जो वाकयात पेश आ चुके थे, उनकी वजह से मेरा जिस्म अभी तक सनसना रहा था। वो मेरी जिंदगी के अजीबो गरीब वाकयात से, जिनसे मैं पहले कभी दो चार नहीं हुआ था। जेलर के पीछे चलते हुए मेरा जहन बराबर काम कर रहा था। फ्यूज उड़ाकर बिजली इसीलिए गायब कराई गई थी कि मुझे बाहर जाने के लिए अंधेरे की आड़ मिल सके। मैं और जेलर अब कुशादा राहदारी में चल रहे थे। इस कुशादा राहदारी का इख्तिताम इन वसीओ अरीज संगी सीढ़ियों पर हुआ जो इमारत में आमदो रफत के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस राहदारी में लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। ये भाग दौड़ फ्यूज के दुरुस्त ना होने का रद्दे अमल थी। जेलर बहुत लंबे लंबे ढक भर रहा था। उसे खदशा होगा कि रोशनी कहीं कबल अज वक्त ना आ जाए। यही धड़का मुझे भी था। और फिर ये धड़का रंग ला कर रहा। अचानक रोशनी हो गई और जेलर बेइख्तियार ठठक कर रुक गया। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। जेल के अमले से मुतल्लक चंद अफराद जो इस वक्त राहदारी में मौजूद थे, मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। चंद लम्हों के लिए तो वो समझ ही नहीं सके कि वो हकीकत से दो चार हैं या कोई ख्वाब है। इसमें तो कोई शुबा किया ही नहीं जा सकता था कि वो मुझे पहचान गए हैं। मुझे अपना सर भारी महसूस हुआ और मैं चौंक पड़ा। इनका मेरे सर पर मौजूद थी और उसके चेहरे से झंझलाहट का अजहार हो रहा था। क्या तुम अपने जहन से काम लेकर कोई भी फैसला नहीं कर सकते? वो चुभते हुए लहजे में बोली। झपट कर जेलर का रिवाल्वर निकाल लो और उससे उसको जिद में ले लो। इस वक्त मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर एक्शन ले लिया। शायद इनका की पुरस्रार ताकत ने मेरी कुव्वत इरादी बढ़ा दी थी। मैंने जेलर का रिवाल्वर अपने कब्जे में कर लिया और उसकी नाली जेलर के कमर से लगा दी। इनका मुझे हदायत देती जा रही थी और मेरा काम यह था कि मैं उन पर तेजी से अमल करता जाऊं। इससे पहले कि वो लोग मुझे देख लेने के बाद कोई अमली कदम उठाते, सूरत हाल पूरी तरह मेरे कब्जे में आ चुकी थी। मैंने वाशगाफ अंदाज में उन लोगों को धमकी दी कि अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं जेलर को गोली मार दूंगा। मिस्टर जेलर, तुम तेजी से आगे बढ़ो, मैंने गुर्रा कर हुक्म दिया। जेलर ने बहुत तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। वो खासा ज़हीन आदमी था क्योंकि उसने खौफजदा होने की अदाकारी शुरू कर दी। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उस पर अचानक कोई आफताब आ पड़ी हो। इनका बेदस्तूर मेरे सर पर मौजूद थी और अपनी चमकती हुई आंखों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। वो बड़े इत्मीनान से मेरे सर पर लेटी हुई थी और उसके चेहरे से मालूम हो रहा था जैसे वो किसी दिलचस्प खेल से लुत्फ अंदोज हो रही हो। उधर मेरी ये हालत थी कि इस दिलचस्प खेल ने मेरा खून खुश्क कर रखा था। मेरी और इनका की कफियात मुतजाद थीं। जाहिर है कि मैं एक खाकी इंसान हूँ जो हालात के तंदो तेज धारे पर बह रहा था और इनका एक ऐसी ताकत है जो हालात के तंदो तेज धारों का रुख बदल सकती है। उसके एक इशारे पर आबरू पर आग में चश्मे उबल सकते हैं और पानी में शोले लपक सकते हैं। उसे कोई दुनियावी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जादुआ है, वक्त के साथ रवां दवां है। वो कौन है कोई नहीं जानता, वो क्या है कोई जवाब नहीं दे सकता। बस वो इनका है। मैं खुशकिस्मत था कि वो मुझ पर मेहरबान थी। उसकी मौजूदगी में कोई मेरा बाल बीका नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा खौफ एक फितरी बात थी। मैं इस सूरत हाल से खाइफ और परेशान था तो ये कोई तअज्जुब खेज बात नहीं थी। मुझ पे ये असर मरतब होना ही चाहिए था।
जब मैं और जेलर पंखी सीढ़ियों पर थे तो मैंने देखा कि अहाते में हर तरफ रॉयल ब्रदर संतरी फैले हुए थे। गालिबन यह खबर जंगल की आग की तरह जेल के हर हिस्से में पहुंच चुकी थी कि फांसी के तख्ते से फरार होने वाला कैदी जेलवर को रिवाल्वर की जिद में लिए हुए जेल से निकल जाने की फिक्र में है। संकी सीढ़ियों की तादाद 5 थी और उनसे उतरकर जेलर ने इस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहां कारें खड़ी होती हैं। मैं रिवाल्वर की नाल उसकी कमर से लगाए आगे बढ़ रहा था। मैंने इंका को चौंकते हुए देखा। ऐसे मालूम हुआ था जैसे उसने किसी नए खतरे की बू सूंघ ली हो। वो एकदम मेरे सर से उतरकर गायब हो गई और मुझे अपने जिस्म के मसामों से पसीना फूटता हुआ महसूस हुआ। यकीनन कोई ऐसा वाकया ज़हूर में आने वाला था जो मेरे लिए नुकसानदा साबित होता। इनका इसी वाक़े के ज़हूर में रुकावट बनने गई थी। एक कार के करीब पहुंचकर जेलर रुक गया और फिर उसने ज़ेरे लब बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, कार की चाबी इसकी वर्दी की जेब में होगी जो तुम पहने हुए हो। मैंने चौंक कर जल्दी से अपना बायां हाथ जेब में डाला मगर वो जेब खाली थी। मेरा दिल धड़क उठा। दूसरी जेब में हाथ डालने से पहले ही खदशा मेरे जहन में जाग उठा कि अगर चाबी धूल धप्पे के दौरान वहीं राहदारी में गिर गई होगी तो अब सूरत हाल मेरे लिए किन मुश्किलात के दरवाजे खोलेगी। लेकिन मेरा यह खदशा बेबुनियाद साबित हुआ। दूसरी जेब में चाबी मौजूद थी। जब वो मेरी उंगलियों से टकराई तो उसका लमस मेरे लिए किसी महबूब के लमस की तरह लज्जत अंगेज साबित हुआ। मैंने जल्दी से चाबी निकाल ली और जेलर को साथ लिए हुए उसमें बैठ गया। अभी तक वो वाकया ज़हूर में नहीं आया जिसका अंदेशा ज़रा पहले हुआ था और ये बिल्कुल सामने की बात थी कि इनका ही इस वाक़े के ज़हूर में रुकावट बनी होगी। मैंने कार का इंजन स्टार्ट किया और उसे हरकत में ले आया। मैंने स्टीयरिंग को सिर्फ एक हाथ से संभाले हुए था और दूसरे हाथ की गिरफ्त बदस्तूर रिवाल्वर पर थी। वो कि मुझे जेलर की तरफ से किसी किस्म का खतरा नहीं था, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए ये ड्रामा जारी रखना नागुज़ीर था। जेल के अहाते में देव हेकल फाटक जेलर कार को आते देखकर खोल दिया गया। मैं एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता चला जा रहा था कि फाटक से निकलते ही सड़क पर पहुंचकर मैंने कार की रफ्तार में मजीद इजाफा कर दिया। ये सड़क रात के वक्त तकरीबन सुनसान रहती है, इसलिए ये तेज़ रफ्तारी किसी खतरनाक हादसे का सबब नहीं बन सकती थी। दफतन मैं चौंक पड़ा। इस अफरा तफरी में मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि इनका कब सर पर वापस आ गई थी। मेरे बातन की आंखों ने उसे बड़े इत्मीनान से पांव पिसारे हुए देखा। अब तुम महफूज हो सोहराब जी, वो मुस्कुराती हुई बोली। तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? अगर मैं गायब ना होती तो इस वक्त तुम्हारी लाश जेल के अहाते में पड़ी होती, इनका ने जवाब दिया। एक पुलिस अफसर के जहन में ये ख्याल आया कि वो किसी माहिर निशानाबाज सिपाही से तुम्हारी खोपड़ी को राइफल की गोली का निशाना बनवाए। जाहिर है कि ऐसी सूरत में किसी ताकतवर से ताकतवर शख्स को भी इतना होश नहीं रह जाता कि मरने से पहले किसी और को गोली मार दे। ओह, मेरे मुंह से निकला। तो फिर तुमने उसे किस तरह रोका? मैं उसके सर पर चली गई और जब मैं किसी के सर पर चली जाऊं तो उससे कुछ भी करवा सकती हूं। मेरे जहन में बेतेरे सवालात चकरा रहे थे जो मैं इनका से करना चाहता था, मगर सवालों के लिए ये वक्त मुझे कुछ मुनासिब मालूम नहीं हुआ। जेलर खामोश बैठा था। मुझे अद खुद बातें करते देखकर उसे ज़रा भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि उसे मेरी मदद पर आमादा करने के लिए इनका को उसके सर पर जाना पड़ा होगा। इसलिए वो समझ सकता था कि मैं इस वक्त इनका से महू कलाम था। मेरी नज़रें अकबनुमा आईने पर पड़ी तो मुझे चौंकना पड़ा। मैंने कई गाड़ियों को लाइटें देखी। क्या ये पुलिस की गाड़ियां हैं? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। क्या हमारा ताक़ुब किया जा रहा है? हाँ, इनका ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। 3 गाड़ियां ताक़ुब कर रही हैं, मगर इन 3 गाड़ियों ही पर क्या मुनअसर है? इस वक्त तो शहर के कई हिस्सों से पुलिस की गाड़ियां हरकत में आ चुकी हैं।
तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस वक्त सारा महकमा पुलिस में कैसी सनसी फैली हुई है। टेलीफोन खड़क रहे हैं और ट्रांसलेटर पर इधर से उधर पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल से क्यों कर अहद-ए-बराम हुआ जा सकता है। इनका के लहजे में शोखी और शरारत ऊद आई और उसने कहा, आला हकाम के हाथों से इतने तोते उड़ चुके हैं कि मैं उन्हें गिनने से कासर हूँ। इनका के लहजे की शोखी देखकर मुझे कुछ अत्मीनान हुआ, वरना पुलिसकारों के तआकुब ने मुझे परेशान कर दिया था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? किसी आफियत के गोशे में जहाँ तुम सुकून से सो सको, लेकिन दो गाड़ियाँ जो तआकुब में लगी हुई हैं उनका बंदोबस्त तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, बस तुम देखते रहो। मैंने इनका को सर से उतर कर गायब होते महसूस किया। जेलर खामोश और साकत बैठा था, जैसे पत्थर का बेजान मुजस्समा हो। मेरी नज़रें अकबनुमा आईने पर जमी हुई थीं और मैं पुलिसकारों की हेडलाइट्स को देखते हुए सोच रहा था कि इनका इन लोगों से मेरी जान छुड़ाने के लिए क्या हरकत करेगी। मैं अभी इस सिलसिले में कोई अंदाज़ा कायम नहीं कर सका कि वो कुछ हो गया जिसकी मुझे तवक्का नहीं थी। मैंने पुलिसकारों को इसी तरह लहराते हुए देखा जैसे कोई शराबी चलते चलते बहक जाता है। उनकी रफ्तार खासी तेज़ सी, लिहाजा बहकने का नतीजा ये निकला कि वे एक दूसरे से टकरा गईं। उनमें से एक तो शायद उलट ही गई। बड़ा खौफनाक हादसा हुआ। उसी वक़्त मैं यही अंदाज़ा लगा सका कि इनमें से दो एक ही जिंदा बच सके होंगे। नन्हे से पुरस्कार वजूद इनका ने बड़ी खौफनाक कदम उठाया था। वो अपनी मकसद बरादरी के लिए इंसानी जिंदगियों के साथ इतनी बेदर्दी से खेल गई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गाड़ी को तूफानी रफ्तार से भगाए लिए जा रहा था। मेरी कोई मंजिल नहीं थी और इनका मेरे सर पर मौजूद थी। बहुत खौफनाक था, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। जिंदगी और मौत का खेल खौफनाक ही होता है। अच्छा, अब तुम गाड़ी रोक दो, इससे पहले कि पुलिस की दूसरी गाड़ियां इस कार को देखकर इसके पीछे लग जाएं। तुम्हें इस कार को छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। कार की पिछली नशस्त पर एक माकूल किस्म का लिबास मौजूद है। अपने जेल के कपड़े उतार कर वो लिबास पहन लो। मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटाकर ब्रेक पर रख दिया। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? ये बात की बात है, पहले गाड़ी तो रोको। जेलर को इसी में बैठा हुआ छोड़ देना। मैंने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया और जेलर का शुक्रिया अदा करने लगा जिसने मुझे जेल से फरार कराने में मेरी मदद की। गाड़ी छोड़कर मैं इनका की हदायत के मुताबिक एक गली में घुसता चला गया। सड़क पर निकलकर कोई टैक्सी रोक लेना, इनका बोली। ड्राइवर को कहाँ का पता बताऊं? बड़ी आलीशान कोठियां और खूबसूरत बंगले बने हुए हैं। इंतहाई मकबूल तबके की आबादी है। जब मैं टैक्सी में बैठकर रवाना हुआ तो मुझे ये उलझन लाहक थी कि अब इनका मुझे कहाँ ले जाएगी। इनका की बताई हुई आबादी में पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ी। जेलर की कार में मुझे लिबास मिला था। उसकी जेब में करेंसी नोटों की एक गुड्डी भी मौजूद थी, इसलिए टैक्सी का किराया अदा करना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। अब सीधे हाथ की तरफ मुड़कर चलते रहो, इनका ने मुझे हदायत की। मैं उसकी हदायत पर अमल करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे कोई 10 मिनट चलना पड़ा और फिर इनका ने मुझसे रुकने के लिए कहा। ये बाएं हाथ पर जो आसमानी रंग का बंगला नजर आ रहा है, इसमें घुस जाओ, इनका बोली। बंगले की फाटक में अंदर से कुंडी नहीं लगाई गई, इसलिए मुझे दाखिल होने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। बंगला मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन तारों की मदम सी छांव में मुझे वो रवश जरूर दिखाई दे रही थी जिस पर चलकर मैं बरामदे तक पहुंच सकता था। रवश के दाएं बाएं फूलों की क्यारियां थी और सारा अहाता रात की रानी से महक रहा था। अब क्या करूं? मैंने बरामदे में कदम रखते हुए इनका से कहा। बेझिझक अंदर दाखिल हो जाओ, दरवाज़ा बंद नहीं है। कहीं चोरी के इल्ज़ाम में फिर गिरफ्तार ना करा देना, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में बोला। इनका खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मुतरन्नम हंसी ने मेरे कानों में जल तरंग सा बजा दिया। उसके होंठ इसी तरह वाह हुए थे
کہ یا قوت کی کاشوں کے درمیان میں آبدار موتیوں کی چمک نظر آنے لگی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ اندر بھی تاریکی ہی تھی۔ میں نے اس تاریکی میں قدم بڑھا دیا۔ انکا نے مجھے بتایا کہ بائیں ہاتھ پر دیوار میں سوئچ بورڈ موجود ہے۔ میں نے ٹٹول کر سوئچ آن کر دیا۔ ہر طرف ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے بنگلے میں کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ نہ جانے وہ کس کا بنگلہ تھا اور انکا مجھے یہاں کیوں لے آئی تھی۔ اس وقت میری کیفیت کا کچھ عجیب عالم تھا۔ اگر اچانک کوئی آواز سنائی دیتی تو شاید میں بھڑک کر وہاں سے بھاگ ہی نکلا۔ انکا کی ہدایت پر میں نے زینہ چڑھنے شروع کیے۔ میں اتنے ہولے ہولے قدم اٹھا رہا تھا کہ ذرا بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انکا میرے سر پر لیٹی ہوئی مسکرا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میری پریشانی اور گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ جب میں اوپر گیلری میں پہنچ گیا تو وہ بولی، پہلے ہی دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو جاؤ۔ گیلری میں 2 دروازے نظر آ رہے تھے۔ میں نے انکا کے بتائے ہوئے دروازے کو کھولا اور داخل ہو گیا۔ تاریکی یہاں بھی تھی۔ میں نے انکا کی ہدایت کے مطابق سوئچ بورڈ تلاش کر کے روشنی کر لی۔ یہ ایک خوبصورت اور دلکش انداز میں سجی ہوئی خواب گاہ تھی۔ یہاں بھی دیواروں پر تصویریں موجود تھیں، لیکن یہ ڈرائنگ روم کی تصویروں سے کہیں زیادہ ہیجان خیز تھی۔ یہ بات بڑے دعوے سے کہی جا سکتی تھی کہ اس بنگلے کا مالک حد درجہ حسن پرست ہوگا۔ اب تم بستر پر لیٹ جاؤ اور آرام کرو، انکا نے مجھ سے کہا۔ کیا میں بکھلا گیا؟ ہاں، انکا بولی، آج سے تم اس بنگلے کے مالک ہو۔ جب تک تم اس شہر میں ہو تمہارا قیام یہیں رہے گا۔ میں حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ یہ بنگلہ اور اساشے تو کچھ بھی نہیں سہراب، انکا بڑی سنجیدگی سے بولی۔ میں تمہیں بہت کچھ دوں گی۔ تم زندگی کی عجیب عجیب اور پرسرار لذتوں سے آسودہ ہو سکو گے۔ تمہارا ایک نفس سرشار گزرے گا۔ تمہاری زندگی کے ایک ایک پل میں رنگین اجالے بکھر جائیں گے۔ تم ابھی نہیں جانتے کہ انکا کی رفاقت کو حاصل زندگی کہا جا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ تم ابھی سے میرے بارے میں کیسے جان سکتے ہو؟ میں نے تمہارے بارے میں کہانیاں پڑھی ہیں۔ کہانیاں؟ انکا کا ایک سریلا کہکا میرے کانوں میں گھلتا چلا گیا۔ کہانیوں میں کیا دھرا ہے سہراب جی؟ انکا کی طاقت جس آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے تو مصنفوں کے تخیل کے پر جل جائیں گے۔ ماورائی کہانیاں لکھنے والے بھی وہ باتیں نہیں لکھ سکتے جو انکا کے احاطۂ قدرت میں ہے۔ ان کہانیوں کو بھول جاؤ جو تم نے پڑھی ہیں، وہ اب تمہیں ہیچ معلوم ہونے لگیں گی۔ میں خاموش کھڑا رہ گیا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب تم آرام کرو، انکا نے پھر کہا۔ اس کے لہجے سے پیار امنڈ رہا تھا، شفقت ٹپک پڑی تھی۔ میں آگے بڑھا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ دوسری صبح میں خود نہیں جاگا تھا بلکہ جگایا گیا تھا، اور جگانے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ مجھے آنکھیں کھولے دیکھ کر بولی، اب اٹھ جائیے سرکار، کافی دن چڑھ چکا ہے۔ میں دم بخود اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی۔ آپ غسل فرما لیں، میں ناشتے کے لیے ہدایات دیتی ہوں، لڑکی نے کہا، اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف مڑ گئی۔ میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح چل رہی تھی کہ اس کے کولہوں کی حرکت سے میرے دل میں ہیجان سا پیدا ہو رہا تھا۔ وہ چلی گئی اور میں کمرے میں تنہا رہ گیا۔ میں نے اپنے سر کی طرف دیکھا۔ انکا سوتی ہوئی نظر آئی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میری طرح وہ بھی تھک کر سوئی ہو۔ اس کا ننھا سا پرشباب جسم بکھرا ہوا تھا۔ انکا، میں نے اسے آواز دی۔ انکا نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، ایک نظر میری طرف دیکھا، مسکرائی، اور پھر اس نے ایسی توبہ شکن انگڑائی لی کہ مجھے فضائیں چیختی ہوئی محسوس ہوئی۔ بلا شبہ انکا بڑی پرکشش ہستی تھی۔ اس کو دیکھنے والا اگر ذہنی طور پر الجھا ہوا نہ ہو
तो मस्त व बेखुद हो सकता था। इनका के अंग अंग से शरारे उबलते महसूस हो रहे थे। क्या हाल है सोहराब जी? रात तो अच्छी गुजरी, मैं दिन की तरफ से फिक्रमंद हूँ। क्यों? अब यहाँ एक लड़की थी, उसने मुझे जगाया, वो मेरे नाश्ते का बंदोबस्त करने गई है। ओह, इनका मुस्कुराई, वो तुम्हारी चहेती मुलाजमा है सोहराब जी। चहेती मुलाजमा? मैं अहमकों की तरह मुंह फाड़ कर रह गया। हाँ, और उस बंगले में तुम्हारे बहुत से मुलाजमीन मौजूद हैं। तुम मुझे किस चक्कर में फंसा रही हो इनका? मैं भर्राई हुई आवाज में बोला। अब तुम एक शानदार जिंदगी गुजारोगे सोहराब जी। आज से तुम्हारा नाम राहील है और लोग तुम्हें प्रिंस राहील कहकर मुखातिब करते हैं। प्रिंस? मैं और बौखला गया। हाँ, इनका मुस्कुराई, प्रिंस राहील। मगर इनका, वो मेरा मतलब है। मेरा जहन इतना उलझ कर रह गया कि मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। अब तुम उठकर गुस्ल करो। अलमारियां लिबास से भरी पड़ी हैं, उनमें से किसी भी लिबास का इंतखाब करो, सब तुम्हारे साइज के हैं। मैं बिस्तर से उठ बैठा और मेरी मुतजस्सिस निगाहें कमरे का जायजा ले रही थी। इनका के एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो गुस्ल खाना है। मैं खड़ा होकर गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते मुझे एक बात का ख्याल आया और मैं ठटक कर रुक गया। क्यों, क्या बात है? इनका बोली। मेरा मतलब है कि क्या इस वक्त तुम्हें कोई काम नहीं? क्यों, इससे तुम्हें क्या सरोकार? वो बड़ी शोखी से मुस्कुराई। ऐसे मालूम होता था जैसे उसने मेरे ख्यालात को भांप लिया हो। दरअसल मैं चाहता था कि तुम कुछ देर के लिए मेरे सर से चली जाओ। मगर क्यों? वो मैं गुस्ल करूंगा। मैं हकला गया। तो करो, मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ हो। ये कहते हुए शायद मेरा चेहरा ही सुर्ख हो गया था। इनका ने बहुत खुलकर एक कहका लगाया। इससे क्या फर्क पड़ता है सोहराब जी? अब तुम मुझे अपने जिस्म का एक हिस्सा ही समझो। नहीं नहीं, तुम कुछ देर के लिए चली जाओ, मैं जल्दी से बोला। मैं तो नहीं जाऊंगी, इनका ने इठला कर कहा। आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैं झंझला गया। कोई हर्ज नहीं। तो फिर क्यों नहीं जाती? मैं नहीं जाती, मेरी मर्जी। अच्छी बात है। तो मेरी झंझलाहट कुछ और बढ़ गई। मैंने एक झटके के साथ रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर बाथटब का रुख करने की बजाय वाश बेसिन की तरफ बढ़ गया। मैं सिर्फ मुंह धो लेना चाहता था। ये मेरे बस की बात नहीं थी कि इनका के सामने गुस्ल करता। मेरी इस हरकत पर इनका खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छी बात है, मैं चली जाती हूँ। तुम तो बच्चों की तरह शर्मा रहे हो। नहीं, तुम ना जाओ, मैं सिर्फ मुंह धो लेता हूँ। आखिर हर्ज क्या है? बस मेरी मर्जी, मैंने इनका ही के अंदाज में कहा। तुम सचमुच बिल्कुल बच्चे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से मुंह धोता रहा। लेकिन फिर अचानक मुझे एक और बात का ख्याल आया, जिसके नतीजे में मेरे हाथ रुक गए। अच्छा, तुम जाओ, मैं नहाऊंगा। मैंने फिर कलाबाजी खाई। तुम वाकई बच्चे हो, इनका शोखी से बोली। अब तुम्हें ख्याल आया है कि कपड़े भी तो बदलने हैं। मैं झींप गया। इनका के दिल से कोई बात पोशीदा नहीं थी। जब मैं जाने पर आमादा हुआ तो तुम नहीं माने। अब बार बार मुझे बोर मत करो, इनका ने बड़ी संजीदगी से कहा। लेकिन उसके होंठों के कपकपाते हुए गोशे साफ बता रहे थे कि वो संजीदा नहीं थी। अच्छी बात है, मत जाओ, मैं कपड़े भी नहीं बदलूंगा, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मुंह धोने में मशगूल हो गया। जब मुंह धोकर मैंने स्टैंड से तौलिया उतारा तो अचानक मुझे अपना सर बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हुआ। इनका मेरे सर से जा चुकी थी। मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इनका बहुत शरीफ थी, बहुत शौक और बहुत चुलबली। मुझे उसकी बातों का ख्याल आया और मुझे उस पर प्यार आने लगा। मैंने कपड़े उतारे और बाथ टब में घुस गया। नहाते हुए मैं अपनी मौजूदा हालत पर गौर करने लगा। इनका ने मुझे प्रिंस बना दिया था, लेकिन क्या ये ड्रामा ज्यादा अरसे तक चल सकेगा? मेरी सूरत तो नहीं बदली थी कि लोग मुझे पहचानने से कासर रहते। फिर मैंने गुस्ल करके कपड़े पहने और गुस्ल खाने से बाहर निकल आया। उसी वक्त वो मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई जो इनका के बयान के मुताबिक मेरी चहेती मुलाजमा थी।
اس نے مجھے اطلاع دی کہ ناشتہ میز پر لگایا جا چکا ہے۔ اسی وقت انکا میرے سر پر واپس آ گئی۔ وہ آتے ہی بولی، اس سوٹ میں تو بہت جچ رہے ہو سہراب جی، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ملازمہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور میں اس الجھن میں گرفتار تھا کہ کدھر کا رخ کروں گا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ ڈائننگ روم کہاں ہے۔ انکا میری الجھن سے آگاہ ہو گئی اور اس نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے اشاروں پر چل کر میں ڈائننگ روم میں پہنچ گیا۔ ناشتے کی میز پر اس دن کے اخبارات بھی موجود تھے۔ میں نے ان میں سے ایک اخبار اٹھا لیا اور سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بارے میں خبر ضرور ہوگی اور میرا یہ یقین غلط ثابت نہیں ہوا۔ وہ خبر ایسی تھی کہ اس نے سارے شہر میں سنسنی پھیلا دی ہوگی۔ تختہ دار سے میرے فرار کی مکمل روداد شائع ہوئی تھی۔ جیلر کا بیان بھی شائع تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ رات کو جب وہ گھر جانے لگا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنا چشمہ دفتری کمرے کی میز پر بھول آیا ہے۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ جا کر چشمہ لے آئے۔ ڈرائیور چشمہ لینے چلا گیا۔ جب اسے کچھ دیر لگی تو جیلر نے بھی اپنے دفتری کمرے کا رخ کیا۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ کسی وجہ سے بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں اس نے دفتری کمرے کا دروازہ کھلنے اور ڈرائیور کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کی شکل نظر نہیں آئی۔ صرف وردی کی وجہ سے جیلر نے اسے اپنا ڈرائیور سمجھ لیا۔ جیلر نے تاخیر کی بنا پر اسے ایک ڈانٹ بھی پلائی اور پھر واپس مڑ گیا۔ جب وہ مرکزی راہداری میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ڈرائیور نہیں، مفرور قیدی تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ہلاک کر کے اس کی وردی پہن لی تھی۔ جب روشنی ہوئی تو اسے پہچان لیا گیا اور بعد میں وہی تفصیلات تھیں جن سے میں واقف تھا۔ ایک حیرت انگیز خبر یہ بھی تھی کہ مفرور قیدی کی وہ تمام تصویریں جو اخبارات کے دفاتر میں موجود تھیں پرسرار طور پر غائب ہو گئیں۔ یہی واقعہ جیل کے ریکارڈ میں بھی پیش آیا۔ یہی وجہ تھی کہ اخبارات میں مفرور قیدی کی تصویریں شائع نہیں ہوئیں۔ میں نے یہ خبر پڑھ کر ایک طویل سانس لی اور پھر میں انکا کے ایک سوال کرنا چاہتا ہی تھا کہ مجھے ملازمہ کی موجودگی کا خیال آیا۔ میں اس کے سامنے انکا سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جاؤ، اس وقت تنہائی چاہتا ہوں، میں نے ملازمہ سے کہا۔ وہ ادب سے سر ہلا کر چلی گئی تو انکا بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا یہ خیال درست ہے کہ وہ تصویریں بھی میں نے ہی غائب کروائی ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ قانونی اداروں میں تمہارا ریکارڈ باقی نہ رہے، لیکن تم نے یہ درد سر کیوں مول لی؟ اس قسم کا کام میرے لیے درد سر نہیں، یہ تو میری تفریح ہے۔ اس طرح میرا جی بہل جاتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، تو اس کا جواب میں نے تمہیں پہلے ہی دیا تھا کہ اس میں میری ایک غرض وابستہ ہے۔ میں اس کے عوض تم سے کام لینا چاہتی ہوں۔ انکا اچانک بے حد سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے بچایا کہ کچھ ہی دن میں ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے جو مجھے دشواری میں ڈال دے گا۔ اس مرحلے پر تم سے مدد لوں گی۔ میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ از خود اس موضوع کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اب جب کہ یہ تذکرہ چھڑ ہی چکا ہے تو میں نے اس معاملے کو خریدنے کی کوشش کی۔ میں جاننا چاہتا ہوں انکا کے لیے کیا دشواری پیدا ہونے والی تھی اور میں اس سلسلے میں اس کی مدد کس طرح کر سکتا تھا۔ دوسرے کے استفسار پر انکا نے کہا کہ فی الحال تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور ابھی وہ موقع آنے میں کچھ دیر ہے۔ میں ان باتوں کے دوران میں ناشتے کی طرف سے غافل بھی نہیں تھا۔ ابلے ہوئے انڈوں پر کالی مرچ چھڑکتے ہوئے میں نے انکا سے پوچھا، پھانسی گھر میں تم نے کیا حرکت کی کہ ان لوگوں کو زلزلہ محسوس ہونے لگا؟ مجھے ان کے سروں پر جا کر ان کے دماغ کو معطل کرنا پڑا تھا اور انہیں یہ باور کرانا پڑا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ پھر انکا نے مجھے سمجھایا کہ اس ایک ہفتے میں تم بنگلے سے باہر قدم نہ رکھنا۔ انکا نے مجھے تاکید کرتے ہوئے کہا، پولیس شکاری کتوں کی طرح تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے، لیکن ایک ہفتے میں یہ معاملہ بڑی حد تک ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں تہران لے چلوں گا۔
لیکن میں شیراز سے نہیں جانا چاہتا، مجھے ارج بختیاری سے انتقام لینا ہے۔ تم اپنے انتقام کو اولیت نہیں دے سکتے سہراب، ان کا سنجیدگی سے بولی۔ تم کو پہلے میرا کام کرنا ہوگا۔ تو کیا تمہارا وہ کام تہران میں ہے؟ تہران میں تو نہیں، مگر اس کام کا آغاز تہران ہی میں ہوگا۔ آخر وہ کام ہے کیا؟ آہستہ آہستہ تم سب کچھ جان لو گے۔ اس جواب پر مجھے جھنجھلاہٹ تو ہوئی، لیکن میں اس جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کر سکا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان کا پر کوئی دباؤ ڈال سکتا۔ میں اس وقت جو سانسیں لے رہا تھا وہ ان کا ہی کی مرہون منت تھی۔ میری زندگی ان کا سے لیا ہوا ایک ایسا قرض تھی جسے میں کسی بھی طرح نہیں چکا سکتا تھا۔ پھر 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر جب ایک دن رات کی تاریکی وسعت اختیار کرتی جا رہی تھی تو مجھے کچھ دماغی تھکن کا احساس ہوا۔ سارا دن سوچتے ہوئے گزرا کہ ان کا مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہے، اور پھر اچانک مجھے شراب کی ان بوتلوں کا خیال آیا جو میں نے الماری میں دیکھی تھی۔ مجھے کہیں پڑی ہوئی یہ بات یاد آ گئی کہ شراب اور اعصابی تھکن کے لیے شراب اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نے پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی، لیکن آج دل چاہ گیا۔ میں نے اٹھ کر الماری کھولی تو ایک بوتل کا انتخاب کیا، پھر دوسرے لوازمات کی فراہمی کے لیے سعدیہ کو بلایا، سعدیہ جو میری ملازم تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اب تم ہی اپنے ہاتھ سے پلاؤ بھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کا حکم ٹالنے کی تاب میں کیسے کر سکتی ہوں سرکار؟ سعدیہ نے اٹھلا کر کہا اور بوتل کھولنے لگی۔ اس وقت میں نے پہلی مرتبہ سعدیہ کو بڑے غور سے دیکھا۔ میری نظریں جب اس کے بھربھرے جسم پر پھسلیں تو خود مجھے ہی گدگدی محسوس ہونے لگی۔ ربابہ اور ستیتا کا شباب میری یادوں کے کسی گوشے میں سرسرانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ سعدیہ نے بھی میری نظروں کی تیزی اور کاٹ کو محسوس کر لیا تھا، تاہم وہ بدستور مسکراتی رہی۔ اس نے ایک جام بنا کر بڑی ادا سے مجھے پیش کیا۔ وہ ایسی ادا تھی کہ مجھے سعدیہ ہی ایک چھلکتا ہوا جام محسوس ہونے لگا۔ میں اناڑی تھا، اس لیے پہلا جام ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ دہکتی اور پگھلی ہوئی آگ میرے حلق سے اتر کر سارے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ میں بڑی زور سے کھانسا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کرسی کی پشت پر سے سر ٹکایا اور آنکھوں میں مزید آنسو روانہ ہو گئے۔ میرا سینہ جل چکا تھا، لیکن ابھی وہ آگ میرے حواس تک نہیں پہنچی تھی۔ دوسرا جام لیجئے سرکار، سعدیہ کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھولی۔ وہ جام آگے بڑھائے میری طرف جھکی۔ میرے تنفس نے اس کے سانسوں کی خوشبو محسوس کی۔ تم بھی پیو سعدیہ، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسا آپ کا حکم، سعدیہ نے کہا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے جام لے لیا۔ وہ اپنے لیے دوسرا جام تیار کرنے لگی۔ میں نے ایک گھونٹ لے کر جام تپائی پر رکھ دیا۔ اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زمین کسی ہنڈلے کی طرح ٹیڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لذت انگیز سی کیفیت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے تپائی سے اپنا جام پھر اٹھا لیا۔ میں اس لذت انگیز کیفیت کو اور گہرا کر لینا چاہتا تھا۔ سعدیہ بھی پی رہی تھی اور میں نے بھی دوسرے جام پر اکتفا نہیں کیا۔ تیسرے جام کے بعد مجھے سعدیہ بہت پیاری اور بہت دل نواز محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ میری نظریں اس کے جسم پر محیط لباس کو جلائے ڈال رہی تھی۔ میرا تصور اسے قید و بند سے آزاد کیے دے رہا تھا۔ سعدیہ بھی سرشاری کی منزل میں آ چکی تھی۔ اس نے اپنی باہیں میری گردن میں حمائل کر دی اور اپنے سرخ مرطوب ہونٹ میرے کانوں سے رگڑنے لگی۔ اس کی یہ حرکت ایسی تھی کہ میں دیوانہ ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے آغوش میں بھینچ لیا۔ اس کے لب لیلی کارس میرے وجود میں منتقل ہونے لگے۔ میرے جسم میں رواں دواں آگ اس کے بدن کی گرمی پا کر کچھ اور بھڑک گئی۔ میری گستاخ ہاتھوں نے اس کے بدنی خال و خد پر سایہ کر لیا۔ میرے سرکش اور بپھری ہوئی وحشت سعدیہ کے جنون کو سوا کرتی جا رہی تھی۔ میرا انداز جارحانہ تھا، لیکن وہ بھی مدافعت نہیں کر رہی تھی۔
اس کے حنائی ہاتھوں کی آوارگی میرے ہاتھوں کے اسرار جوئی سے کم نہ تھی، لیکن وہ بھی صرف یا بندہ نہ تھا۔ آخر میں نے اسے اور اس نے مجھے پا لیا، مگر اس طرح پایا کہ میں اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گیا۔ گو کہ وہ سریتا کی طرح نوش گفتہ کلی نہیں تھی، وہ پہلے بھی اس سرائے وحشت کی بہت سی منزلیں طے کر چکی تھی، مگر اس نے مجھے سیراب کر دیا۔ اس طرح تو منہ بند کلی بھی سیراب نہ کرتی تھی۔ اس نے مجھے تھکا دیا۔ ایک گہرا نشہ مجھ پر طاری ہوتا چلا گیا۔ وہ نشہ اس شراب کے نشے سے زیادہ گہرا تھا جو میں نے پی تھی۔ میں نڈال ہو گیا، بے سدھ ہو گیا، مجھے کچھ خبر نہ رہی، اور جو میں ایک گہری نیند سو گیا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly